Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Biyernes. Mga biyahero, hinay-hinay na nga miabot sa Cebu South Bus Terminal. Supporters ni dismissed Mandawi City Mayor Jonas Cortez nagrally at ubangan sa COMELEC. Lalaki nga nangawat og mga chocolate sa mall aron ihatag sa iyang anak. Ug lain-laing klase sa ube gibida sa Ube Festival 2024 sa Bohol. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merangina. 5 kaadlaw sa dili pa ang Pasko, hinay-hinay ng mabantayan kining gitawag nga Christmas Exodus o ang pagbiyahe sa mga tao aron makauli sa mga probinsya. Pipila ka mga barko fully booked na. Ang report ni Nico Sereno. Taas ang pila sa mga pasahero nga namalit og mga tickets ang among naabtan kaganiha sa may Pier 1. Apan bisan pa niini, nagkugi gihapon ang uban, makauli lang ning panahon sa Pasko. Karon pa lang, may uban na nga mga shipping companies nga mi-anunsyo nga fully booked na sa ilang biyahe sa musunod nga mga adlaw. Sama nining Fastcraft para sa Maasin City ug Surigao City nga fully booked na ugmang adlaw. Kining lain nga barko, ubay-ubay sab nga mga schedules ang puno na para sa Nasipit, Surigao ug Cagayan de Oro. Si Fletcher usa sa mga nagkugi og linya aron makalukat og ticket paingon sa Nasipit nang hinaot nga dili mahutdan. Gikan pagid mi nga to sa may TransAsia nag-inquire, mao po di lahat 24 na ang last na tanaw na lang gyud. Taka pasahero gyud ano no? Taghan gyud. Ka timingan rush man gyud inana. Kay holiday baya nana. Di na ta ka expect na daghan gyud tawo ron. Aminado ang uban, mas maayo na lang gyud nga musayo og biyahe aron dili mahasol kun mudagsa na ang mga pasahero. Oh, masayo na lang gyud sir kay og kanang magpalangan-langan ba sir na di gyud maka karon kay kuan man sakay man midayon ron. Samtang menos pa ang pag-abot-abot sa mga pasahero sa Cebu South Bus Terminal kaganihang udto. Apan gipangandaman ng daan sa pamunuan sa terminal ang pagdagsa sa mga tao sugod karong gabii. Ilabi na nga mag-school break na sa mga tinunan sa tanang level sa eskwelahan. Gipaabot nga mudagsa sa CSBT ang kapin sa 50,000 ka mga pasahero hangtod na sa Disyembre 24, bispiras sa Pasko. Aron makasaulog og Pasko ngadto sa tagsa-tagsa nila ka mga probinsya, dugang mga lingkurana na ang gipahimutang daan kung ugaling magdasok na gyud ang mga pasahero sa terminal. Napahimutang nasab ang mga tent sa may entrance dapit alang sa posibleng paglinya sa mga pasahero nga musud sa terminal. Ilabi na nga matag karon og unya, masinati ang pag-uwan. Samtang kapina sa 500 na usab ka mga bus ang andam alang sa libuan ka mga pasahero. Gipahinumduman sila sa ka-roadworthy sa mga bus ug nga di gyud mag-overloading. Uban ni Godfrey Relien o Cleofer Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nagrally at ubangan sa opisina sa Commission on Elections ang mga supporters ni dismissed Mandawi City Mayor Jonas Cortez. Taliwa kini sa pagpakanselar sa Certificate of Candidacy sa kanhing mayor. Balik si Nico Sereno sa report. Misong sa COMELEC ang mga sakop sa lain-laing urban poor associations o youth organizations. Giprotestaan nila ang desisyon sa COMELEC 2nd Division kung diin gipakanselar ang Certificate of Candidacy ni kanhi Mayor Jonas Cortez. Kinigumikan sa giingong material o false representation. Matud pa, sa eleksyon na lang yun maghibaw anay kinsay butaran sa katawhan. Panawagan nila, eleksyon, dili diskwalifikasyon. Dili pwede na dili mag-eleksyon. Kung wala naman gali eleksyon ang Mr. Comelec, hala! Sirat iinin niyo. Kaya niyo opisina. Nangayo ang mga nagrally o katinawan sa COMELEC sa ilang desisyon. Saad nila, padayunon ang paghimo og protesta kung dili sila paminawon. Samtang hugot nga gibantayan sa kapulisan ang kalihukan kaganiha. Voluntaryo yung gihatag sa akong mga tao. Voluntaryo yung gihatag na mo. Gugman ni namo. Paglaban para kang mayor. Wala may tagay bisag piso. Wala may tagay pragkaon. Wala may Kabubuton ninyo. kabubuton ra gyud namo. Kikisakita naming taga Mandawi. Human sa kapin sa oras, mag alas 10 kaganihang buntag, midisperse rasab ang mga rallyista. Gibana-bana sa kapulisan, muabot sa 300 sila ang nagrally.
permit, we allow them. Samtang gipasabot sa election officer sa Mandaue nga ang mga pangutana ug demands sa mga nagrally matubag ra sa COMELEC sa kauluhan nga maoy midungog sa reklamo. As to the receipt or non-receipt, dili mi privy ana nga information, no? So kana although kasabot ta nga ilahang feeling nga walay hustisya, pero I hope you also understand nga dili pud na sa amoa. Wala pud di pud mi katubag kung unsa pud sa Manila. So if they want to know, tuwa sa Manila ang tubag. Sa kaso ni Cortez, bugtong partisipasyon sa COMELEC Mandaue ang pag-serve sa order ngadto sa mga parties nga na-involve. Hunahon messengerial kay the petitions are filed in Manila. Ang mga tubag sad sa mga petition ipadala pud sa Manila, ipasangat sa Manila. So ang role ra namo diri sa COMELEC Mandaue is kung dili mapadala through email ang decision or resolution sa Manila, ipaagi nila sa amoa para kami ang mo-serve personally. Kanaro gid ang role. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Usa ka 41 anyos nga lalaki na sikop og gipapriso human kini nasakpang ng shoplift og mga chocolate sa usa ka mall kay matud pa ipangregalo kini sa iyang anak. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Gibalhog dinhi sa detention cell sa Mabolo Police Station kining 41 anyos nga mahan nga gilang si alias Richard, lumad nga taga Alcoy ug kasamtangang nagpuyo sa Basak Pardo, Cebu City. Human nasakpan sa security personnel sa usa ka mall sa Barangay Mabolo, Cebu City nga nanguha og mga mahalong chocolates. Dayon gawas na unta nga wa pa mabayri. Unom ka pack sa duha ka mahalong chocolates ang gikuha ni Richard. Lakip na ang duha ka pack sa Cable Wars nga nagkantidad og tagkapin sa 400 pesos matag usa. Mukabat sa 2,387 pesos ang balor sa gikawat nga mga chocolates o Cable Wars. Mato di Police Major Romeo Kaakoy, hepe sa Mabolo Police, nga nauna niining pasangil nga nahimo ang pagpangawat kay aron adunay irigalo sa duha niya ka mga anak. Apan nasuta sa investigasyon nga napriso na usab kini sa ubang police station ug modus na niini ang pag-shoplift. Actually, modus na gid nila ma'am no kay base sa ato ang records, nanani sa mga records nga nadakpan pud siya sa maging mga buwan sa lain nga police station sa Cebu Province. Kaya lang tong kuan kanang istorya na iyang nga regalo para makakuha ka atensyon sa mga tao, pero ang tinuod modus na gid niya. Nasikop siya gahapon pa sa 4 sa hapon. Kagabi nasikop usab ang laing lalaki nga si alias Glenn, 42 anyos, taga Barangay Subang Dako sa Dakbayan sa Mandaue. Gipasangilan siyang nanguha og branded nga karsones nga tag 2,390 pesos. Apan ang suspect mihi makak nga gikuha niini ang maong karsones. Pahimangno sa kapulisan sa mga tindahan ning Kapaskuhan. Magpinantayon lang kita o mahimo mag-hire lang kita o security personnel nga magbantay kay sabi na mudasag ang mga nagalanlaing tao gikan sa laing-laing lugar niya. Sabayan sa niya sa uban nga mga mapahimuslano na kung mga kaigsuunan nga mo sabay po sa kabisi sa ato ang mga empleyado. So ato lang yung hangyo nga magbutang lang gito mga security measures. Oba ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Lapu-Lapu City Mayor Junar Dahongtian mupasusi kung nganong nahatagan og permit ang nasunog nga stall sa mga firecrackers ug pyrotechnics nga nagbarugman kini sa atubangang bahin sa usa ka panimay. Matud ni Chan, may designated area man nga gisubay ang dakbayan, diin dito mamahimong makapabarug og stall ang mga vendors ug ma-display ang ilang mga pabuto. Atol sa sunog niadtong Miyerkules sa gabi, way naangol sa hitabo apan diriyot matrap ang pamilyang utuhan sa ilang panimay dihang sunod-sunod na nga miulbo ang mga display nga firecrackers ug pyrotechnics sa nasunog nga stall ug gisulod na sa ilang panimay ang bagang aso. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak pagkuha ang habig sa Lapu-Lapu City Fire District aron masuta kung unsa ang mga rekisito aron makakuha og fire safety permit ang mga stall sa pabuto. Apan way opisyal nga miatubang kanamo. I just look into it kana nga report na para mapasusi na to, no, and I'm just hoping for the reports, no, na mahatag diri nako. Usa sa paborito karong Pasko sa bagong tuig mao ang lamian nga creamy ube jam.
Diin ang main ingredient sa paghimo nini gipakita atol sa 24th Ube Festival 2024 sa Bohol nga giilang Ube Capital sa nasod. Sa festival masaksihan ang nagkalain-laing variety o matang sa ube sama sa kinampay, tamisan, baligunhon, apali, iniling ug kabusong. Mapalit ang mga ube dinhi sa kantidad nga 70 ngadto sa 90 pesos matag kilo. Mas barato kini itandi sa gibaligya sa mga mall. Matud sa 65 anyos nga si Estrella Putong, nga garbo niya isip usa ka ube farmer tungod kay dako kinig natabang sa ilang pamilya. Moabot sa 9,268 kilograms nga ube ang gibaligya karon sa festival. Ang ube giilang root crop o lagutmon sa Bohol nga mamahimong ikahulip sa bugas humay ug mais. Kini ang nag-inusarang root crop o lagutmon nga lakip sa Bohol him. Makahatag og kabaskog sa lawas ang pagkaon sa ube tungod sa kasustansyado niini ug antioxidant usab. Dako gi katabang ang ube sa among halin kay makagasto ni sa eskwela, makapamalit ko ni sa among panginahanglanon sa among pamodyo o makabayad-bayad ko sa among mga obligasyon. O uban pa namang mga kinahanglanon, dako og katabang. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mokabat sa 250,000 pesos nga donation ang gi-turnover sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa GMA Kapuso Foundation. Nasayran nga ang maong kwarta alang unta sa ilang party. Sayran nato ang detalye sa live report ni Fem Marie Dumabok. Fem? Yes, may sa labing unang higayon ng usa ka dakong hospital dinhi sa Subo ang Vicente Soto Memorial Medical Center ang mo-donate og kwarta alang sa GMA Kapuso Foundation. Himuon ang pag-turnover sa cheque sa tunga-tunga sa ilang programa nga gihimo karon sa Annual Performance Management Review. Mato ni Dr. Gerardo Aquino Jr., ang VSMMC Medical Center Chief, ug Chuna Baltazar, ang Data Protection Officer sa VSMMC, nga isip kini pagsunod sa panawagan ni Presidente Bongbong Marcos sa di pagpaygayro mga bongga nga Christmas party sa mga government entities. Gipili sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang dakong parte sa budget para unta sa Christmas party sa ilang personnel ang i-donate ngadto sa GMA Kapuso Foundation. Isip ilang pagsimpatiya usab sa mga Pilipinong nabiktima sa unom ka mga sunod-sunod nga kusog nga mga bagyo nga naigo kun niigo sa nasod, ilabi na sa Luzon area og sa mga biktima sa pagbuto sa bulkan sa Canlaon sa Negros Occidental. Gipasabot ni Baltazar nga napili nila ang GMA Kapuso Foundation nga maoy hatagan sa 250,000 pesos isip usa sa ilang giilang nga reliable partner. Ilabi na sa mga panahon sa dihang giigo ang kalibutan lakip na ang Pilipinas sa health pandemic ang COVID-19. Ang Kapuso Foundation ang nidonar og mga personal protective equipment sa mga frontliners o mga giilang hero nato diha sa Vicente Soto Memorial Medical Center ug uban pang mga government hospitals dinhi sa Sugbo. May ang Kapuso Foundation, pinaagi ni Amabel Rosiana, ang regional head sa Kapuso Foundation, ang malipayon og mapasalamaton kaayo sa Vicente Soto Memorial Medical Center Management nga napili ang Kapuso Foundation kay dako kining tabang alang na sa mga biktima sa kalamidad, ilabi na niadtong magpasko, mga kaigsuunan nato nga magpasko diha sa evacuation center. May Merry Christmas sa taga VSMMC ug daghang salamat, Fem Marie Dumamo. Nag-rank 1 sa 2024 Philippine Bar Exams kinsa lumad nga taga Lapu-Lapu City, mibutyag nga ang disiplina sa pagtuon, maayong support system, inubanan sa grasya sa Ginoo ang pipila sa mga rason nga nakabot niya ang kalampusan. Ani ang report. Whereas the city of Lapu-Lapu is deeply honored and proudly recognizes this exemplary achievement of one of its residents.
Now therefore be it resolved, as it is hereby resolved, that the House of Representatives congratulate and commend Kyle Christian G. Tutor for bringing pride and honor to Lapu-Lapu City. Tipik kini sa House Resolution number 2146 nga giduso ni Lapu-Lapu City Congresswoman Cindy King-Chan isip pagdaig sa nakabot ni Kyle Christian Tutor. Wala lang maghatag og dungog og kalipay si Kyle sa mga upunganon apan nagsilbi usab siyang maayong ehemplo sa kabatan-unan sa nakabot niya sa bar exams. Sa gipagawas nga resulta sa 2024 Philippine Bar Exams ning bag-o lang sa 10,490 ka mga bar examinees, 3,962 lang kanila ang nakapasar. Diin si Kyle ang nag-rank 1 sa mga pasulit human makakuha sa 85.77%. Matod ni Kyle, ang pagkugi sa pagtuon o pagsubay sa daily routine ang pipila sa mga hinungdan nga nagmalampuson siya sa pasulit. I didn't have a rest day but always having that routine, and I spent every day studying. Even my meals, during my meals, mutana ako og lectures, breakfast, lunch, dinner. So instead of watching YouTube or other streaming platforms, mapasalamaton usab siya sa maayong support system sa mga classmates niya sa UP College of Law. kung mga friends sa UP kay naman may group chat, sa among group chat mag-question me mga possible questions for the bar exams. And yun, I think daghan man na ng pangutanod sa bar exams from our group chat. So I think that really helped me. Apan taliwa sa iyang nakabot, pabiling mapaubsanon o mapasalamaton sa Ginoo si Kyle. Kamanghuran sa duha ka managsuon apan si Kyle pa lang ang labing unang abogado sa pamilya. Ang tinguha nga makatabang sa uban, ang usa sa nakapaaghat kaniya pagkuha og abogasya. Butang nga suportado usab sa iyang pamilya. Lawyering presented me a stable opportunity for my career, and of course the ability to help others to affect their lives. So that's really something that I wanted, to have a life that would be fulfilling for myself, ug makatabang jud ko sa ubang tao ba. The only secret to raise someone like him is just to always support him. No pressure at all. I just always tell him, just do your best in anything you want to do. Bisan kung sa kauluhan na nagtungha si Kyle sa kolehiyo, apan taga-Gunob, Lapu-Lapu City ang iyang kagikan. Ug sa Lapu-Lapu City usab siya nagtungha sa pipila ka tuig niya sa elementarya ug high school. Ang iyang lola kanhi supervisor sa DepEd Lapu-Lapu City Division. Gawas sa plaque, mihatag usab og cash incentive si Mayor Junard Ahongchan ngadto kang Kyle. Dako gyud ang kalipay sa mga upunganon nga aduna tay produkto nga gikan gid sa Lapu-Lapu. I just hope that he will be able to come back later and maybe serve also the Okupunganons when the opportunity comes, and all the best for him. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Ani ay pang hashtag spread kindness pipila ka adlaw sa dili pa magpasko. Kini ang pundok sa mga chapel leaders sa Zone 5 diin gilangkuban sa 12 ka mga kapilya nga sakop sa parokya sa St. Therese Parish. Matod ni Viole Avenido, Zone Coordinator sa Zone 5, nga kining pang hashtag spread kindness na sabutan nila mga chapel leaders sa mga kapilya nga nahimutang dapit sa Barangay Busay sa Dakbayn sa Sugbo. Ang gustong mupainit o mamahaw nga libre human sa misa de Gallo kaganihang buntag, miduo lang sa lamesa at bang sa simbahan aron makapamainit o makapamahaw nga libre. Adunay kape, spaghetti, pan, boiled egg ug mga torta. Usa kayano nga pagpakita sa diwa sa Kapaskuhan, usa ka dakong dalaygon nga buhat alang sa takos, nga pang hashtag spread kindness. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. 5 ka adlaw sa dili pa ang Pasko ug taliwa sa pagsaka sa presyo sa lechon baboy sa Dakbayn sa Talisay, nagpabiling gihapon kining halinon. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Sagad bida ang lechon baboy kung adunay mga kasaulugan, ilabi na ning Kapaskuhan. Bisan sa pagsaka sa presyo sa lechon baboy, nagpabiling misaka usab ang demand niini sugod pa niadtong Nobyembre. Mato dining usa sa mga tindera og lechon baboy sa Lechon Park sa Talisay City. Nga wa na sila modawat pa og order sa mga lechon.
Sukad pa sa Nobyembre, mukapin na sa usa ka gatos ka mga order sa lechon ang ilang nadawat sa tanang adlaw sa tibuok buwan sa Disyembre, hangtod na sa pagsugat sa bag-ong tuig. Tungod sa pagsaka sa demand, labing barato nga presyo sa lechon baboy, tag 8,000 pesos na, itandi sa 7,000 pesos nga presyo niini sa miagi pang Oktubre. Lamig bang lechon, ma'am? Sa kung sa asa ka, ma'am. Ang lechon, pinaka-best ginang lechon na mo sa Lisay. Pinangita gini siya, ma'am. Lamig kayo ng lechon, ma'am. Labi ng mga Pinoy, hilig kay lechon. Nakabuok naman tanan. Oo, polybok na gali. Di mo kadawat na. Di mo kadawat. Burger. Oo, polybok na. Wala may baboy. Wala rahinon pa sa kaya ang presyo sa kinilong lechon, nga mapalit og 800 pesos matag kilo. Matod ni Jean, halinon sad kaayo ang kinilong lechon baboy. Gani murot silang di mumino sa duha ka lechon baboy sa Lechon Park matag adlaw. Sagad sa nag-crave og lechon baboy, ang mutuyo lang og suroy sa Lechon Park sa Barangay Poblasyon sa Dakbayan sa Talisay. Aron mo palit og lechon baboy. Usa kanila si Annabel Mangguba, taga-lungsod sa Midilien, nga nag-take out og kinilong lechon baboy. Siguro part na sa tradisyon nga Christmas, mag-lechon jud. Oo. Sila part sa celebration sa Christmas. Mag-run south mi, muna nga naghapit mi og lechon para sa ang lunch. Galaag mi. Family. Lamian man ug matud pa di kumpleto ang handa kunwa ang lechon baboy apan pahinumdom sa Talisay City Health nga di magpalabi og kaon niini aron healthy nga mosugat sa tuig 2025. Uban ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Mga puso maker sa Barangay Pasil ug Suba sa Dakbayan sa Sugbo, mapasalamato ning Kapaskuhan tungod sa midoble nilang kita ning panahon sa Kapaskuhan. Ang detalye, mubalik si Femery Dumabok. Tungod sa halos walay huno nga parties o get-together, din anaagid ang pagkaon ning Kapaskuhan. Kauban ng lechon, mga puso ang lakip sa bida sa manghandaan. Sama na lang niining nituyo dinhi sa Barangay Suba aron mamalit og kapin sa usa ka gatos nga mga puso alang sa ilang office get-together. Kanang dali ra siya ba, less effort lang kay mo palit ka tag diretso, di na ta maglungag-lungag. Sa dan pa lang nining mga nanagtapad nga barangay sa Pasil ug Suba, makita na kining mga nagla sa mga lokay sa lubi nga giporma og puso. Ug halos sa matag balay ang aduna usab nagluto og puso. Sama na lang niining 51 anyos nga si Rowena Tulod, kinsa nakakaton matod pa sa paghimo og puso sa iyang mga ugangan nito mga tuig 1990s. Muna kinang ilang panginabuhian ug nakapahuman sa pagtungha sa ilang duha ka mga anak. Sa ordinaryong mga adlaw, 7 ka mga sako sa puso ang ilang mahalin. Matag sako adunay sud nga 700 ka mga puso. Sagad sa ilang mga suki sa puso, nagtinda og pungko-pungko og ubang kan-anan nga baligyaan nila sa tag size ngadto na sa 7 pesos ang buok sa puso. Og ning Kapaskuhan, doble o di ba ka usahay triple ang ilang kita. Pasalamat lang kung tagaan pa mig dugang grasya sa Ginoo. Kanang napay madahang mangorder dire namo. Nadugang-dugangan among mga supply, among loto. Makadugang-dugang sa mga galastuhan sa kada adlaw. Naasa dami sa mga sulan. Sweldohan mga tao. So kung merry yung Christmas, merry po nila ha. Kanam saktom sad sila sa ilang sweldo. Samtang mga silingan ni Rowena, busy usab sa paglain sa mga dahon ug tukog sa lukay. Paspas kayong mula ang 46 anyos nga si Walter Fuentes. Kinsa-kinsi anyos pa siyang nagkat-uning matang sa panginabuhian. Kiniadto ang ilang kita sa paghimo og puso ibaon sa ilang pagtungha. Karon nahimo na nila kining panginabuhian. Kay paspas man makala, hinungdan nga dako og kita si Walter. Kay matag 100 pieces nga puso, mabayran man siya og 20 pesos. Hinungdan nga mapasalamaton kay sila ilabi na ning Kapaskuhan. Pasalamat ko sa tag-iyaan ni na naami ka ng panginabuhi diri sa among barangay o sa among sitio na kanang balag siya ginagmay basta kanunay lang jud siya. Simpleng panginabuhian man ang paghimo og puso, apan pinangita sa kadaghanan. Ilabi na sa matag adunay kasaulugan. Hinungdan nga nagpasabot kini og dakong kita sa mga taga Suba Pasil sa Dakbayan sa Sugbo. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok ug kini ang akong special report. 428 ka mga Talisaynon ang nahatagan og paglaom
Human nga ni graduate isip mga TESDA scholars. Matag usa kanila nakakuha og NC2 certification gikan sa Technical Education and Skills Development Authority. Gikan sa nagkalain-laing siyam ka mga scholarship programs nga naglakip sa shielded metal, arc welding, housekeeping, driving, bread and pastry production, bookkeeping, beauty care ug daghan pa. Matud ni Talisay City Mayor Sam Sambulias nga edukasyon alang sa mga Talisaynon ang usa sa ilang prioridad. Hinungdan nga nakigalayon sila sa TESDA, pinaagi kang TESDA Regional Director Engineer Gamaliel Vicente Jr. aron makahatag og libreng edukasyon sa nagkadiang programa alang usab sa maayong panginabuhian. Gisaulog sa Mapua University ang ilang kampyonato sa NCAA Season 100 Men's Basketball. Grabe ang kahugyaw sa taga Mapua dihang gidagkutan ang bonfire isip kabahin sa kasaulugan. Gipahalipayan og nagpa-selfie ang mga estudyante sa mga player sa Mapua Cardinals. Aduna usay fireworks display. Matod sa presidente sa Mapua, malipayon sila tungod kay sulod sa tulo ka dekada nilang gipaabot ang naangko nila karon nga kampyonato. Dako ang pasalamat sa men's team alang sa kalampusan nga ilang naangkon. Usa ka 38 anyos nga inahan ang nadakpan sa Police Station 2 sa Cebu City Police Office alas 7 kagabi sa Lower Camput House, Cebu City. Atol sa bypass operation, nasikop si alias Shirley kinsa giila nga street-level individual. Nasayran nga dugay ng gipanid-an sa mga pulis ang maong ginakpan. Nasakmit gikan kaniya ang dulan sa 10,000 pesos nga gidudahang shabu. Samtang nasikop usab gabi sa Guadalupe Police ang usa ka 41 anyos nga usa ka nurse ug nailang sa alias nga Jefferson. Nasita ang dinakpan human kini nakita sa kapulisan nga gikan sa gi-surveillance nga panimay nga giingong iyas sa usa ka mamaligyaay ug illegal nga drogas. Kadudahan usab matud pa ang linihukan niini. Nasakmit gikan kaniya ang 5 ka gagmay nga pakete sa gidudahang shabu nga mobalor sa kapin sa 1,000 ka pesos. Kasong paghupot o ginadili nga drogas ang ipasaka batok sa maong nurse. Miubos na ang tsansa sa low pressure area sulod sa Philippine Area of Responsibility nga mokusog pagbalik ug mamahimong bagyo samtang nagtadlas pa kini sa kayutaan sa Mindanao matud sa Pag-asa. Katapusang nasigpatan ang naasoing LPA habig sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Apan matud sa Pag-asa, ang maong LPA mohatod gihapon og kusog nga mga pag-uwan sa Eastern Visayas. Samtang sa Central Visayas, igo-igo ngadto sa kusog nga mga pag-uwan ang Masinati. Hinuon maayong dagan sa panahon na ang Masinati sa Central Visayas sugod sa adlawng Domingo. Ang dinhis yun sa tual sa Cebu o sa other parts of Central Visayas is possible gihapon sa nga natin mga pag-ulan hangtod ugma. Then dito sa mga Eastern Visayas mo sige pagyapos kang ulan until pa Sunday. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. 5 kaadlaw na lang, Pasko na. Maayong hapon mga kapuso ug happy weekend.